الأول بسم الله الرحمن الرحيم، مرحب بيكم. يمكن الحمد لله على النتيجة والحمد لله على الأداء. يمكن مباراة صعبة جدا بنلعب متصدر الدوري فريق الوداد، فريق كبير جدا مع جمهور كبير جدا. يمكن ظروف المباراة النهارده الحمد لله احنا كنا جايين نقسم المباراة لأن بيلعب فريق كبير ومع مدرب كبير، ومن خلالكم برضه بشكره لأن هو بعد المباراة مباشرة جالي وقال إن احنا نستحق الثلاث نقط النهارده، فبشكره على كلامه وعلى احترامه، يدل على انه مدرب كبير جدا فعلا. ولكن الحمد لله لعبت كانت رجاله النهارده، وبشكر الجمهور اللي جه النهارده. احنا نستحق الثلاث نقط بكل امانه، ولكن الحمد لله كنا هنزعل قوي لو كنا طلعنا مغلوبين المباراه، لان اللعيبه اجتهدت بشكل كبير جدا ويستحقوا الفوز. ولكن الحمد لله برضه لما نتعادل في ملعب الوداد في ملعبه وسط جمهوره، اعتقد انه برضه مكسب ان شاء الله للي جاي باذن الله. شكرا. ما هي الخطه اللي لعبتوا بها؟ لا احنا بدأنا حاجه ونهينا حاجه ثانيه. يمكن احنا بدأنا ب 3-4-2-1 على اساس ان انا بلعب بثلاثه مساكين، بلعب على اساس ان هم عندهم سرعات، وانا كنت عامل حساب النقطه دي قدام رصاد حربه اقوياء جدا وناس عندهم سرعه كبيره جدا. وانا كنت بلعب بحيسه وكنت بلعب بالادريسي وكنت بلعب بقاضي وعادل واسامه، الاثنين زايدين في نص الملعب مع الحسناوي وسفيان. فقلبت طريقه اللعب لما كان خلاص انا مفيش حاجه ابكي عليها، فواحد زي اثنين بالنسبه لي، وهو ده طريقه لعبي على طول. يعني بلعب دايما على الفوز ودايما على المكسب، مع اني كنت ناقص العدد النهارده من الشوط الاولاني، نص الشوط الاولاني تقريبا 20 25 بلعب 10 لعيبه. ولكن الحمد لله زي ما بقول لك اجتهدنا واحنا ضيعنا فرص كتير جدا وكنا نستحق ضربه جزاء. اعتقد ان هي ضربه جزاء صحيحه وطرد ونبقى متعادلين في كل حاجه. ولكن الحمد لله انا بشكر لعيبتي كمان مره على المجهود اللي هم عملوه، لان انت لما تلعب في جو بالشكل دوت جو مطر فبيعمل مجهود كبير كمان. يعني ده بيعمل مجهود للعيبه كمان غير لما تلعب من غير مطر. اعتقد كل الحاجات ديت حاجات ايجابيه النهارده استفدنا بيها. اتمنى ان شاء الله ان هي تستمر، ولكن بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى التوفيق يفضل محالفنا، لان الحمد لله احنا لعبنا 4 مباريات. انا تحديدا لعبت 4 مباريات. ال4 مباريات انا اعتقد صعبين جدا، كل فرقه بلعبها بتبقى الاول او الثاني، لان الدوري هنا الدوري كل الفرق متقاربه. يعني ممكن سهل جدا اول 7 8 فرق ياخدوا البطوله، لان الفرق النقاط قريب جدا من بعض. ولكن الحمد لله بحمد ربنا سبحانه وتعالى، بتمنى التوفيق في الفتره الجايه. التوقف ديال المقابله نتيجه العطب واش ما شكلش واحد حافز للاعبين باش يسترجعوا الانفاس ديالهم ويرجعوا بواحد القوه، والحاله ديال الملعب واش ما شكلتش واحد العائق على اللاعبين؟ يمكن توقف المباراه الحمد لله اللي هي الفتره الزمنيه ما كانتش كبيره قوي، تبقى كبيره قوي لو حصل كده، ولكن هي كانت ما عدتش 10 دقائق تقريبا، وبالتالي كانت لسه اللعيبه لسه في الحاله بتاعتها الطبيعيه. هو ان احنا اتكلمنا بس ادينا على اساس ان صوتنا ضعيف، قلنا للعيبه الوداد بيعمل ايه ولازم نعمل ايه ونقف ازاي. ولكن الحمد لله انا برضو يمكن لما لعبت نزلت انا الحمد لله جازفت في الشوط الثاني. انا الثلاث تغييرات بتوعي 3 تغييرات مهاجمين، كنا نزلت جوهان ونزلت كارماكس ونزلت دياكيتا ومطلع باكين الطرف ومطلع على نص الملعب وبلعب نايس. الحمد لله انا بحمد ربنا سبحانه وتعالى على النتيجه. ساعات بتبقى انت في حاجات كده بتبقى غصب عنك، ولكن بقول هارد لك لان انا عارف ان نقطه طبعا في عقر دارهم تزعلهم وتزعل الجمهور، ولكن هي دي كره القدم. هم برضو متصدرين ومقبلين، هو فريق محترم جدا مع جهاز فني محترم. اعتقد ان المشوار لسه طويل على الكل، ولكن الحمد لله احنا نستحق على الاقل التعادل. كابتن طارق، هذه المقابله يمكن ان نقول ان الدفاع الجليلي والوداد اقتسم فيها كل شيء، الاهداف والضغط من خلال الشوط الاول للوداد والشوط الثاني للوداد. انا اسال لو ان فريق الوداد استغل الفرص التي اتيحت له في الشوط الاول كانت النتيجه يعني ربما مفاجئه، وماذا سيكون رد الدفاع الحسين الجليلي لو خرج بفرصه ثقيله؟ لا والله هي دي كرة القدم، ولكن أنا برضه شايف إن مفيش فرص كبيرة جدا جت علينا الشوط الأولاني، بالعكس إحنا فرصنا الشوط الثاني كانت أكتر، إحنا تكسبنا بس إحنا كمان انطرد مننا يعني ولكن الحمد لله هي النتيجة زي ما بقول لحضرتك. إحنا راضيين على أساس إن إحنا بنلعب الوداد في ملعبه ووسط جمهوره، والجمهور كان كبير جدا النهارده، ولكن الحمد لله يمكن إحنا راضيين الحمد لله على التعادل. ونفكر في اللي هي أنا ما بحبش أنا لما بشتغل في المباراة وأنا واقف في المباراة بفكر في المباراة اللي بعديها. فبتمنى التوفيق ان شاء الله في الفتره الجايه للدفاع الحسن ان شاء الله.
Bonsoir. Bonsoir. Ah, bueno, bonsoir, je ne sais pas. En tous les cas, Bonsoir, pour moi, non. donc, quelle est votre lecture de la rencontre contre les La différents lectura del partido para mí es que tenemos un punto más de lo que merecemos. On a un point de plus de ce qu'on a mérité. Ça, c'est pour commencer. Tengo que felicitar el rival Il doit féliciter l'équipe contraire por su gran partido, par le grand match qu'ils ont fait, jugando con un jugador menos avec un joueur en moins durante mucho tiempo. pendant beaucoup de temps. Y nosotros, el WAC, repito, tenemos un punto más de lo que merecemos. Mais nous, le WAC, on a un point de plus de ce qu'on a fait dans le match. El equipo visitante jugó avec 10 L'équipe contraire a joué avec 10 y joueurs nosotros jugamos con 6. et nous, on a joué avec 6 joueurs. Pourquoi? Pourquoi? Porque tenemos medio equipo que no Parce qu'il y a la moitié de l'équipe qui n'est pas rentrée dans le jeu. no entra ahora. La raison, quelle raison? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pues no tengo ni idea. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui manquait au WAC pour réussir? ¿Qué es lo que le falta? Todo, todo, Beaucoup de choses. Tout. todo, Par exemple. Por ejemplo. todo. Tout. Il faut continuer à travailler. C'est tout ça que c'est la même formation que vous jouez en plus de 3 matchs. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas satisfait du rendement de votre équipe. Pourquoi? Es el mismo equipo que ha jugado durante 3 partidos y hoy, ¿por qué no está satisfecho del rendimiento? No, pues el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Le football a ces choses-là. Podemos hablar de la lesión del portero. On peut parler de la blessure du gardien de but. No es normal que tienes 2 porteros lesionados. C'est pas normal qu'on a 2 gardiens de but blessés. Podemos hablar del árbitro, On peut parler de l'arbitre, pero tampoco no. Eso será esconder atrás de nuestros propios fallos. on ne veut pas se cacher devant Les arbitres. nos erreurs. No, no. Y aujourd'hui, repito, que tenemos medio equipo hoy. Yo digo, esta semana ya he notado cosas. Nous, cette semaine, on a vu des choses pendant l'entraînement, des choses qu'on n'a pas aimées. Y ya la han avisado. Et on les a avertis. On les a fait des avertissements pendant toute la semaine De un relajamiento. parce qu'il ne faut pas être en relax. Y si un equipo es líder, Si une équipe est en haut, un líder en la clasificación, premier du classement, tiene que ser profesional. il doit continuer à être professionnel. Il doit être professionnel. Tiene que actuar como líderes. Il doit actuer comme premier, comme leader. Por todos los equipos vienen aquí a jugar contra el WAC, Toutes les équipes qui ont venu ici vont jouer contre le WAC, muy relajados, tranquillement, mais no tienen nada que ils n'ont perder rien à perdre por jouer contra el equipo en el Líder. puesto número 1. parce qu'ils jouent contre l'équipe qui est en premier au Y el classement. futbolista profesional tiene que saber Et le joueur professionnel doit savoir lo que es ser primero en la ce clasificación. ce que veut dire être premier dans le classement. Tiene que saber Il doit savoir. jugar bajo la presión de ser Il doit primero. savoir jouer sur la pression d'être premier. Y hoy Et aujourd'hui, tenemos jugadores que no juegan como un equipo campeón. on a vu certains joueurs qui n'ont pas joué comme une équipe championne. Es un aviso C'est un avertissement a cara de futuro. pour le futur. Y repito, Mais je répète, tenemos un punto más
de lo que merecemos. On a un point de plus de ce qu'on a mérité. Et je ne parle pas d'arbitre, Et je ne parle pas de l'arbitre, et ne parle pas de guarda-but, je ne parle pas de gardien de but, de mala suerte, ni pas de nada. mauvaise chance, L'état des terrains. pas d'excuses. Un equipo que está ganando 1-0 Une équipe qui gagne 1-0 contra 10 contre 10 en casa à la maison no puede estar satisfecho con el empate a 1. ne peut pas être satisfait avec le match nul. Y repito, Et je répète, el equipo visitante merecía ganar. l'équipe visitante a mérité gagner. Ok, Ça va? a Gracias. tout à l'heure. Gracias. Que si vas a ver pasado mañana a tu equipo Real Madrid. Bueno, ya han visto Real Madrid muchas veces. Il a vu beaucoup de fois le Real Madrid. Coach, une autre question peut-être. La última vez. On a vu que vous avez fait un changement à la mi-temps. Vous avez fait rentrer un joueur d'attaque Oui, à la place d'un joueur de milieu de terrain. Normalement, avec une équipe qui joue à 10, on devait voir un Wydad plus offensif pendant toute la deuxième mi-temps. On marque en plus de buts. Ce qu'on a vu, c'était quasiment le contraire avec une équipe de Zida plus forte en deuxième mi-temps. Dice que con el cambio, que lógicamente deberíamos haber visto un equipo más ofensivo y ha sido todo lo contrario. sí, sí. C'est vrai, Ya está, il n'y a rien à dire, c'est ya he vrai. explicado. On l'a expliqué, nous aussi on a expliqué ce qui s'est passé. El jugador que entró metió el gol muy pronto, que es lo que fuimos buscando, ¿no? Oui, oui, et surtout parce que Fall a marqué un grand but juste au début, et c'est ce qu'on cherchait avec la rentrée de Fall. Jugando contra 10, Et en jouant contre 10, pensamos que hoy estamos en casa, on joue à la maison, estamos líderes. on Jugando est contra 10. leader. Cuando tú haces este tipo de cambio, Quand on fait ce changement, tú mandas un mensaje, tu envoies un message à l'équipe contraire, no, a nuestra equipo, et à nous aussi, a nuestros jugadores. surtout à nous. ¿Por qué el mister ha hecho este cambio? Pourquoi l'entraîneur a fait ce changement? Pero, repito, el rival tenía 10 jugadores y nosotros tenemos 5. L'équipe contraire avait 10 joueurs, nous on avait 5. Y es un punto más de lo que merecemos. Mais c'est un point de plus de ce qu'on a fait dans le terrain. Ni árbitros, Pas d'arbitre, pas de problème, ni guardabuts. pas de gardien de but, pas d'excuses. Ok, Coach, merci. s'il vous plaît, est-ce qu'on peut savoir pour l'instant vos solutions? Comment? Est-ce qu'on peut savoir pour l'instant vos solutions et surtout que les concurrents sont en train d'améliorer leur niveau? Dice que a ver si hay soluciones y sobre todo que hay equipos que están mejorando y se están acercando. Bueno, Usted, hay soluciones para todo aparte de la muerte. Il y a des solutions pour tous, sauf pour la mort. usted